ज्या पद्धतीन आज एक्सपोज झालेले आसा विथ रिगार्ड्स टू कोल पोल्युशन, with regards to double tracking. They have been exposed by the railways. जे कालच्या जागी ट्वीट झाले, and on the tweet it was very clear that double tracking expansion is only for coal. So what was Manohar Parrikar telling us? Where are the bucks of Manohar Parrikar? Why are they silent today? Manohar Parrikar very clearly said that Goa cannot afford coal and double tracking. Pramod Sawant, on the contrary, brings in double tracking. And with double tracking, he brings in coal. To what extent? 43.2 million metric tons of coal is expected to land in the state of Goa through Mormugao Port Authority. 43.2 million tons is 4.3 crores trucks in a single year. Can you all imagine 4 कोटी 30 लाख ट्रक गोंयांत एक वर्सांत येवपाचे आहा कोळसो घेवन? Can Goa's fragile environment, can we take so much? Does Goa have the carrying capacity? So म्हाका दिसता this is one issue that we harped on. आनीक ह्या इशूक मडगांवचो आमदार बाब दिगंबर कामत, संकल्प आवणकर, जावं बाब रिजनल, जावं बाब आलेशिके, आमी जेन्ना चांदोरान गोंयान कळसो नाका हें एक इनिशिएटीव घेतलेलें आनी त्या वेळार जायते NGO जवळ जवळ 10,000 लोक थिंगा आशिल्ले. आज तेंगेलो स्टँड कितें? तोच आसा गोंयान कळसो नाका, ओ हें चेंज जालां. तर म्हाका दिसता जें BJP वॉशिंग मशीन आसा त्या वॉशिंग मशिना भितर ते घाताय, कोळसो बिळसो सगळो साफ जाता, मनीस साफ जाताय. त्या पद्दतीन आज गोंयांत म्हाका दिसता एक क्रांती जावपाची गरज आसा. कीपिंग आवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड, इफ वी डिवायड आवरसेल्स, द BJP वॉन्ट्स अस टू डिवायड आवरसेल्स. Dividing each other is the BJP's agenda, is the BJP's motto. We will not fall prey to that. As the principal opposition party, our president Amit Patkar's vision is very clear. We have to go, we have to basically जो एक मेन इशू संविधाना विरुद्ध जे पण आमचे अत्याचार जाता, आमकां जे हक आमचे मदें जे डिवायड करपाचे प्रयत्न जाला, हे सगळे इशू आमी कवर अप करतले. I believe that the Congress party as a whole has a task in the state of Goa, and we will make sure की जे BJP सरकार जो U-turn आसा सरकार वयता थिंगा सगळे U-turn. आतां मुखेलमंत्रीन स्टेटमेंट दिला तितून टुरिजमूय येतलें म्हणून आनी एक्सपान्शन कोल जावपाना म्हणून. देन वाय डीड MPT गेट क्लियरन्स फॉर एनवायरमेंटल क्लियरन्स फॉर ड्रेजिंग? वॉट इज द यूज ऑफ दीस मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी? आनी मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी टुडे जेन्ना एक्सपान्शन जावपाचें 2020 बाब निलेश काब्राल आशिल्लो एनवायरमेंट मिनिस्टर, तेणें सांगलोलें कॅपेसिटी वाडपाना म्हणून. बट 43.2 मिलियन मेट्रीक टन आनी सेसाचे प्रश्न आमी विधानसभेन घातलेले. हे इतलो कोळसो खावप, इट इज नॉट ओन्ली वास्को बट मडगांवकार्स ऑल्सो वील फेस द सेम इशू. एवरीवन वील फेस द सेम इशू टुडे. आनीक हे इशू म्हाका दिसता रस्त्यार जेन्ना आमी आज काँग्रेस पक्षान यंग डायनेमीक लिडर्स आर जॉयनिंग द पार्टी, वी आर कॉन्फिडंट दॅट द चेंज दॅट इज रिक्वायर्ड इन 2027 the Congress party will bring about the change. तुम्ही आज पत्र बरयलां न्ही हांकां रेल्वे मिनिस्टरांक. 6 जूनाक आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साचें कारण मुद्दे आशिल्लो की हें सेम डबल ट्रॅकिंग. आनी आतां खंयच्या तरी मिडिया चॅनलानूय तें मारलां दॅट रेल्वे मिनिस्ट्री इज मुवींग फॉर लँड एक्विजिशन ऑफ 0.6 hectares. आरोसी आनी ते माजोर्डा त्या बेल्टान वेलसांव ह्या जाग्याचेर ज्या स्ट्रेचार पळय डबलिंग लायन जावना थंय नाव रेल्वे मिनिस्ट्री इज ट्रायंग टू मूव फॉर लँड एक्विजिशन. आतां येदोळ सकाळीं हांवें एक व्हिडिओ घातला मनोहर पर्रीकराचो. मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना तुमीच मिडियांनी ताका प्रश्न केल्लो आनी मनोहर पर्रीकर कॅटेगोरिकली सेड दॅट माय गव्हर्मेंट, दॅट इज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, विल नॉट अलाव डबल ट्रॅकिंग इन गोवा. He said that we have rejected the project.
आतां हो सद्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट येवचें की कोण खरें उलयता बाबा, तूं खरें उलयता की मनोहर पर्रीकर खरें उलयतालो. कित्याक प्रमोद सावंतान कितें जालें की मनोहर पर्रीकराच्या आदर्शाचेर चलपी आपूण मनीस. आज जी BJP गोंयची आसा ती सदांच सांगता की मनोहर पर्रीकर हो आमचो आदर्श, ताज्या विचारान आमी चलपी. सो मनोहर पर्रीकरान गोंयच्या जनतेक सांगिल्लें की गोंयान डबलिंग जावपाक आपूण दिवचो ना. ताजेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट येता ते गोंय सरकाराचेर येता, गोंय राज्याचेर येता. सो म्हाका दिसता कालचें जे ट्वीट मारलें सोशल हँडलाचेर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन, तातूंत तांणी क्लियर बरयलां की डबलिंगाचेर रायट फ्रॉम हॉस्पेट वाया हुबली टू वास्को दा गामा विच इज 363 किलोमिटर्स, ताचें आपूण अनवेलिंग करता म्हणून. इन दॅट स्ट्रेच वील बी ओपन. आनी तातूंत तांणी कितें बरयलां, फर्स्ट इज कोल, इज सेंग कोल ट्रान्सपोर्टेशन. So we have written to the Honorable Minister of Railways. We have asked for an urgent appointment where our leader of opposition, our other MLAs, member of parliament, and I would request the citizens who are actually fighting for this case, जी Supreme Court जी judgment आयलो on that Western Ghats, where they have asked to stop that double tracking there. I think they should also come as a party. I appeal to all the BJP ministers. बाब युरी एलेमान सांगले की जेन्ना चांद्रा प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना होच दिगंबर कामत, होच रेजिनाल्ड, एलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर ते न्हिदिल्ले मरे स्ट्रेचाचेर नाका म्हूण डबल ट्रॅकिंग. 2022च्या काँग्रेसीचे मॅनिफेस्टो घेवन होच दिगंबर कामत गोंयभर भोंवलो न्ही की कोळसो नाका म्हणून, हुबळी सुद्दां गेल्लो. सो वी वॉन्ट टू आस्क देम की आज तुमचो स्टँड कितें. आतां तुका चवथीचे प्रसाद मेळ्ळा, तुका आतां मिनिस्ट्री मेळ्ळा, सो तुवें सांगचें बाबा तुजो स्टँड कितें. वेदर स्टील यू डोंट वॉन्ट द डबल ट्रॅकिंग, काय तुवें आतां वॉशिंग मशीन BJPच्या वॉशिंग मशिनान वचून तूं क्लीन जालो. सो आय थिंक दीस डबल स्टँडर्ड ऑफ BJP's हिपोक्रेसी आय थिंक इज एक्सपोज. काल जेन्ना मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन सांगलें की दीस डबलिंग इज प्युअरली फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज व्हेरी क्लियर दॅट BJP गव्हर्मेंट जस्ट टू सॅटिस्फाय तांचे 2 क्रोनी मित्र म्हाका दिसता गोंयांत ते कोल हब करपाक सोदता. हांवें रेल्वे मिनिस्टराक सांगलां आनी वी डिमांड, ऑल गोवन्स डिमांड टू द रेल्वे मिनिस्टर की मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें की 2 कंपनी ब्रायब दिता आनी हे डबल ट्रॅकिंग करता. सो ते 2 कोण बाबा कंपनी जाका प्रमोद सावंताक प्रॉब्ली तांणी ब्रायब केला आसतलो म्हणून तो हें लँड एक्विशन करून गोंयकारांचे जागे, गोंयकारांची एन्सेस्ट्रल हावजीस वीच आर 400 years old ते तो डेमॉलिश करून कोळसो हाडपाक सोदता. म्हाका दिसता हे ताणें सांगचें कोण ते 2 कंपनी. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.